Welcome to our channel. I hope this video is useful. Bagaimana asal mula ibadah haji? How did the Hajj pilgrimage begin? Asal mula ibadah haji berakar dari sejarah dan tradisi keagamaan yang terkait erat dengan Nabi Ibrahim. The origins of the Hajj pilgrimage are rooted in history and religious traditions that are closely related to the Prophet Abraham. Berikut adalah ringkasan mengenai asal-usul ibadah haji. The following is a summary of the origins of the Hajj. 1. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah di Makkah sebagai rumah ibadah kepada Allah. QS Al-Baqarah 125-127. 1. Allah's command to the Prophet Abraham. Construction of the Kaaba. Prophet Ibrahim and his son, Prophet Ismail, were ordered by Allah to build the Kaaba in Mecca as a house of worship to Allah. QS Al-Baqarah 125-127. Ka'bah menjadi pusat spiritual umat manusia, dan sejak saat itu, manusia diajak untuk berhaji ke sana. The Kaaba has become the spiritual center of mankind, and since then, people have been invited to make the pilgrimage there. Panggilan haji. Setelah selesai membangun Ka'bah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyerukan ibadah haji kepada seluruh umat manusia. Seruan ini diabadikan dalam QS Al-Hajj 27-28. Hajj call. After completing the construction of the Kaaba, Allah ordered Prophet Ibrahim to call for the Hajj pilgrimage to all mankind. This call is immortalized in QS Al-Hajj 27-28. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Datang dari segenap penjuru yang jauh. And call people to perform the Hajj, and they will come to you on foot and riding thin camels, coming from all distant corners. 2. Kisah Hajar dan Nabi Ismail. Hajar, istri Nabi Ibrahim, bersama putranya Ismail, ditinggalkan di lembah gersang di Makkah atas perintah Allah. 2. The story of Hajar and Prophet Ismail. Hajar, the wife of Prophet Ibrahim, along with her son Ismail, were abandoned in a barren valley in Mecca on Allah's orders. Ketika air habis, Hajar berlari antara dua bukit, Safa dan Marwah, untuk mencari air. When the water ran out, Hajar ran between two hills, Safa and Marwa, to look for water. Usahanya ini menjadi asal mula ritual sa'i dalam ibadah haji. This effort became the origin of the sa'i ritual in the Hajj pilgrimage. Allah menunjukkan keajaiban dengan memunculkan mata air Zam-Zam di bawah kaki Nabi Ismail, yang hingga kini menjadi sumber air suci bagi umat Muslim. Allah showed a miracle by creating a spring of Zam-Zam water under the feet of Prophet Ismail, which to this day is a source of holy water for Muslims. 3. Ujian penyembelihan Ismail. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkannya untuk menyembelih putranya Ismail. 3. Ismail's slaughter test. Allah tested Prophet Ibrahim by ordering him to slaughter his son Ismail. Namun, atas ketaatan Ibrahim,
Allah mengganti Ismail dengan seekor domba sebagai kurban. Qs As-Saffat 102-107. However, due to Abraham's obedience, Allah replaced Ismail with a lamb as a sacrifice. Qs As-Saffat 102-107. Peristiwa ini menjadi asal-usul ibadah kurban, udhiyah, yang dilakukan selama Idul Adha. This event became the origin of the sacrificial service, udhiyah, carried out during Eid al-Adha. 4. Haji pada zaman jahiliyah. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab masih melakukan ritual di Ka'bah. Tetapi banyak dari mereka telah mencampur-adukkan ajaran Nabi Ibrahim dengan praktik syirik. 4. Hajj in the Age of Ignorance. Before the arrival of Islam, Arab people still performed rituals at the Kaaba, but many of them had mixed the teachings of the Prophet Abraham with the practice of shirk. Mereka memuliakan berhala dan mempraktikkan ritual yang menyimpang dari ajaran tauhid. They glorify idols and practice rituals that deviate from the teachings of monotheism. Ketika Nabi Muhammad diutus sebagai rasul terakhir, beliau membersihkan Ka'bah dari berhala dan mengembalikan ibadah haji kepada tata cara yang murni sesuai ajaran tauhid. When the Prophet Muhammad was sent as the last apostle, he cleaned the Kaaba of idols and returned the Hajj pilgrimage to pure procedures according to the teachings of monotheism. 5. Penyempurnaan oleh Nabi Muhammad. Dalam tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad melaksanakan Haji Wada, haji perpisahan, yang menjadi contoh sempurna tata cara haji sesuai Islam. 5. Perfection by the Prophet Muhammad. In the 10th year of the Hijriah, the Prophet Muhammad carried out Haji Wada, farewell Hajj, which is a perfect example of Hajj procedures according to Islam. Beliau menjelaskan rukun-rukun haji, mengingatkan pentingnya tauhid, dan memberikan khutbah terakhir yang berisi prinsip-prinsip dasar Islam. He explained the pillars of the Hajj, reminded the importance of monotheism, and gave a final sermon containing the basic principles of Islam. Ibadah haji kemudian menjadi salah satu rukun Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad, Islam dibangun atas 5 perkara, salah satunya adalah haji bagi yang mampu melakukannya. Hari Bukhari dan Muslim. The Hajj then became one of the pillars of Islam. As stated in the hadith of the Prophet Muhammad, Islam is built on 5 things, one of which is the Hajj for those who are able to do it. H.R. Bukhari and Muslim. Kesimpulan, ibadah haji memiliki akar sejarah yang panjang dan berkaitan dengan keteladanan Nabi Ibrahim, Hajar, dan Nabi Ismail. Conclusion. The Hajj pilgrimage has long historical roots and is related to the example of the prophets Ibrahim, Hajar, and Prophet Ismail. Ritualnya mengandung makna spiritual yang mendalam, mengajarkan ketaatan, pengorbanan, dan ketauhidan kepada Allah. The ritual contains deep spiritual meaning, teaching obedience, sacrifice, and monotheism to Allah. Melalui ajaran Islam, ibadah haji disempurnakan menjadi salah satu bentuk ibadah paling agung bagi umat Muslim. Through Islamic teachings, the Hajj pilgrimage has been refined into one of the greatest forms of worship for Muslims. Terima kasih telah menonton video ini.
Silahkan klik like dan subscribe untuk menonton video yang lainnya.